السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے آئی پلس ٹی وی کا ویڈیو فل اسکرین میں چلایا جائے گا، جس میں ایک مقلد اور شیخ کفایت اللہ سنابلی کی بحث ہوئی۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ جبکہ میں خود بھی حنفی ہوں اور میں تقلید بمانا اتباع کے کرتا ہوں، تو کیا وہ حکم جو آپ لوگ لگاتے ہیں وہ مجھ پر بھی لگے گا؟ میرا سوال پورا سن لیں آپ، پھر جواب دے دیں۔ جی، یعنی قرآن کریم میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جو آیا اتباع یہاں پر شیطان کی بھی آئی ہے، تو شیطان کی اتباع ہمارے جو لوگ فرق بتاتے ہیں وہ دلیل کا بتاتے ہیں کہ اس میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ یہاں اتباع میں کیا دلیل ہے؟ یہاں تو کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی بات سمجھ گئے، وہ اتباع سمجھ گیا سوال سمجھ گیا سوال سمجھ جی، گیا، کوئی نیا اور سوال بھی نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر ہے۔ جی جی، وَإِذَا وہ قِيلَ اتباع لَهُمُ کے تعلق اتَّبِعُوا سے مَا ساری أَنزَلَ آیتیں اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ۔ جی 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 جی، وہ اتباع کے تعلق سے جو یہ ساری سوال آیتیں سمجھ گیا، ہم آپ کو مقلد بھی مان سکتے ہیں، آپ اتباع کا دعویٰ کرتے ہو تو متبع بھی مان سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے آپ کتاب و بمانا سنت اتباع کے لیتا ہوں۔ اب میں نہیں بولوں گا، پھر زید بھائی ان کو ابھی خاموش رہو، نہیں بولنے دے ابھی۔ ہاں کیسے جی مت شیخ، بولیے آپ گا؟ نہیں آپ صبر کے ساتھ جواب بتائیں شیخ جی، بتائیے۔ ہاں، ابھی بیچ میں مت بولیے گا، آپ کی سن لیا نا، میں سمجھ بھی گیا، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے نیا نہیں ہے بھائی، وہ آپ سے پہلے مطلب درجنوں لوگوں نے سوال کر لیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نا، جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم بھی متبع ہیں، ہم آپ کو متبع تو مان سکتے ہیں، لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے نا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، شیطان کی آپ نے جو دلیل پیش کیا کہ شیطان کی اتباع کرنے والے، تو کرو نا بھائی، شیطان کی اتباع کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، ہم کو کیا پرابلم ہے؟ ہم جو ہے شیطان کی اتباع کو جائز نہیں کرا دیتے۔ اگر کوئی کہتا میں شیطان کی اتباع کرتا ہوں، یا کوئی کہتا میں فلاں کی اتباع کرتا ہوں، تو وہ کرے نا، وہ اس کو ہم کہاں اس کی منکر ہیں؟ اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ فلاں آدمی شیطان کا متبع ہے اور واقعی اس کی اتباع کر رہا ہے، تو ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں مسئلہ اصل یہ تقلید اور اتباع کی جب بات ہوتی، تو ہم جب اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اتباع کتاب و سنت ہے، ہماری مراد کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ تو ہم جب اتباع کہتے ہیں تو ہماری مراد اتباع شیطان کی اتباع نہیں ہے، فلانے ڈھماکے کی اتباع نہیں ہے، ہماری مراد یہ کہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جس تقلید کا ہم رد کرتے ہیں نا، تو اس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ تقلید میں آپ نے کسی عالم کو یا ایک گروپ کو طے کر کے رکھا ہے، میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ماننا ہے، یا ان کے اصولوں کو لیتے ہوئے، یا ان کے ارد گرد جو فقہ حنفی کا جو سرکل ہے، جو گروپ ہے، یہی کی ماننا ہے، تو یہ تقلید ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ اتباع اور تقلید کا فرق ہے۔ تقلید میں جو مرکز رہتا نا، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ مرکز آپ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بنا دیا، یا کچھ حنفی علماء کو بنا دیا کہ بس یہی ہماری فقہ ہے، یہیں تک ہم کو پہنچنا ہے، یہاں ہماری ہو گیا منزل ہوں گا تو میں مجھ سے تھوڑا ہمارا سن۔ وضاحت کرنے دیجیے مجھے۔ ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کسی امام تک ہے، کسی فقہ تک ہے، کسی کتاب کی ہے، ہماری منزل اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول تک دلیل پہنچتی ہے، وہاں سے کوئی بات آتی، وہ ہماری آخری منزل ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کا حکم ہے، اللہ کی اتباع کا، رسول کی اتباع کا حکم ہے۔ تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ ان حضرات کا ہی ہے، ہمارا تقلید ہم نے لفظ نہیں متعین کیا ہے، تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو یہ لفظ بھی تو آپ کا ہے، صاحب مجھے بات کرنے دیں، تقلید کا لفظ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، جو اتباع اور تقلید کا فرق آپ نے شیخ سے پوچھا، تو یہ تقلید کا لفظ بھی آپ کا ہے، آپ خود کہتے ہیں آپ مقلد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں، یہ ہم یہ الفاظ نہیں بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو یہ بھی پیش نظر رہے آپ کے۔ جی، اور تقلید میں ہم جو فرق لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بات نہیں آئی تھی، آپ اب ذرا اگر کچھ آپ نے کہا تھا جب میوٹ تھے تو آپ ابھی بتائیں، پھر سے بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ قرآن کریم تو خود گواہی دے رہا ہے کہ اتباع شیطان کی بھی ہوتی ہے اور اتباع غلط لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ اتباع، میں جو تقلید کرتا ہوں، میں اتباع بمانا تقلید بمانا اتباع کے لیتا ہوں، میں خود جو تقلید کرتا ہوں وہ اتباع کے معنی میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو تقلید کا معنی لیا، اس میں کیا فرق ہے تقلید اور اتباع میں؟ کہاں سے آپ لیتے ہیں، کیا فرق کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں آپ بتائیے؟ ارے بھائی، ہر قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن تبع ہدایا، رسول کی تب اتباع کی بات ہے نا وہ تو۔ ہاں سنو نا، قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی تقلید کرو، رسول کی تقلید کرو، فلاں کی تقلید کرو؟ کہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہیں تقلید کا لفظ ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں، یہ اس لیے
हाँ वो मैं मेरी बोल रहा बात सुनो, हम फर्क क्यों करते हैं, सुनो हूँ जी, ना। सुन लिया सुन लिया हम सुन लिया जैसे मैंने, सुन लिया ना हम जैसे हर मामले में कुरान और हदीस को दलील मानते हैं, सहाबे कराम जी। के मनहज को, फहम को हुज्जत मानते हैं, अभी बात हुई हुज्जत सलफ की, नहीं तो इन सही तीनों बात में, है, मैं कुरान वो नहीं में बता रहा हूँ ना या आपको, हदीस मैं में आपको कुछ या सहाबे कराम के फहम में हमें तकलीद की ताबीर नहीं मिलती है कि सवाल कुरान की या माने इश्काल को इसको थोड़ा सा तकलीद समझ कहा लेते हैं जाए ना तो या हदीस। बेहतर अंदाज में जवाब देते हैं आप। मैं समझ गया, आप नहीं सुनिए ना, समझे ना मैं समझा रहा हूँ ना, सुनो ना। आप जी। घुमा फिरा के क्या कहना चाहते हो कि हाँ आप जिसको इत्तबा समझ रहे हो उसी को हम तकलीद समझ रहे हैं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग फलसफा आप मैं अच्छी तरह साबित समझ करें आप। गया हूँ। हाँ जी वही देखो, अब समझ गया ना, अब आपको यकीन हो नहीं, मैं करेक्ट समझ गया, करेक्ट अब आपको करेक्ट यकीन हो ना, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो ये पॉइंट मेरे भाई कोई नया नहीं हमारे लिए। अब जो जी। आपके जहन में क्या है कि यार ये लोग काहे लफ्जों के पीछे पड़े हुए हैं, ये जिसको ये इत्तबा बोलते हैं उसी को हमने तकलीद के लिए नाम पे कबूल कर लिया, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है नहीं ये नहीं हम कबूल जब कर लिया, नहीं मैं फर्क चाहता हूँ कि आप फर्क बताएं तकलीद और इत्तिबा फर्क में वही है, क्या फर्क है और बता आपने कहाँ से फर्क लिया है। बता रहा हूँ। ये मसला देख सिर्फ लफ्ज का नहीं है जो कभी अभी मीठा मीठा दवा कर दे। कुछ लोग मीठा मीठा दवा कर लेते हैं कि भाई यार ये बिला वजह की लफ्जी बहस है, ये जिसको तकलीद कहते हैं वही इत्तबा है। अगर वाकई इतना आसान है तो छोड़ दो ना उसको, लफ्ज को, काहे उसको गले लगाए बैठे हुए हो? अगर वाकई इत्तबा और तकलीद दोनों एक ही है तो तनाजुल इख्तियार कर दो, उस लफ्ज को छोड़ दो। ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने जो है उसको अपने फ़िक़ही मजहब में या इस मामले में इस्तेमाल किया, तो क्यों गले लगाए फिरते हो? हकीकत में दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि इत्तिबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की इत्तिबा करते हैं, इसी के लिए इत्तिबा इस्तेमाल होता है। वरना तो कुरान में वो भी है ना कि लन तरज़ा अनकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उसकी मिल्लत की जो है इत्तिबा करो। तो अब वो हम कहें कि वो यहूद व नसारा की रविश पे चलने वाले भी मुत्तबे हैं? नहीं भाई, हमारी हम जब इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा करते कि हैं तो उससे सनावली मुराद साहब 2 मिनट सुनिए, हम जब इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद क्या है? कुरान की इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा, फहम सलफ के मुताबिक। आप जब तकलीद का इस्तेमाल करते हैं ना तो भैया उस तकलीद का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया क्या जितने मुक़ल्लिदीन है उनके यहाँ मतलब होता है इमाम अबू हनीफा, ये चारों में से किसी एक के फतावा पे रहना है या ग्रुप के फतावा पे रहना है या उसूलों पे रहना है, यही तकलीद का मतलब होता है। आपके तकलीद के लफ्ज को क्यों नहीं छोड़ सकते, मैं बता रहा हूँ आपको, ये फर्क है। हनफी मैं जो आपको बता फुकहा रहा हूँ है वो तो तकलीद के लफ्ज को क्यों नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं मुकल्लिद छोड़ते? मुकाबिल मुजतहिद के होता है, या तो आदमी मुकल्लिद होगा या मुजतहिद होगा। आपने नो कितने नो वाज़े अंदाज में बताया ना कि इत्तिबा जो होती है वो किताब व सुन्नत के दलाइल पर होती है, इज्तिहाद जो होता है वो वाज़े मसाइल ना होने पर होता है। तो देखो, मुजतहिद इज्तिहाद करता है नहीं और नहीं ये जो मुजतहिद नहीं नहीं मुकल्लिद समझ गए, मुकाबिल है। ठीक है नहीं शेख, मैं चाहता समझ हूं कि आप जो आम आवाम के लिए भी ये जो मसला है कि असल प्रॉब्लम तकलीद और इत्तिबा जो ये बता रहे सवाल इनका, इसमें क्या फर्क है, आप वो वाजे कर रहे थे ना, तो और अच्छा लोगों के लिए वाजे कर दें इंशाल्लाह। देखो टाइम तो खत्म हो गया। मैं इनसे भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि अगली स्ट्रीम में आ जाएं, तो इंशाल्लाह इस मौजू को और थोड़ा सा तूल देने की जरूरत है। ये जो कंफ्यूजन है ना, हकीकत में बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। इन्होंने जो सवाल उठाया ना कि दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो मुजतहिद मैंने की, किताबुल्लाह से दलील पेश की भाई। अरे भाई आप अब बात बढ़ जाएगी। अभी आप क्या कीजिए, नहीं अगली स्ट्रीम में आइए, मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी है, टाइम खत्म हो चुका बस। आप ठीक ऐसे मुनाजरा करेंगे बात तो उतना टाइम नहीं है ना, अभी स्ट्रीम खत्म हो गई ना। मैं तो टाइम दे रहा हूँ आपको, अगली स्ट्रीम में आओ मेरे भाई, अगली स्ट्रीम में आओ, हाँ, इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप अगर मुंबई में हो तो आप आ जाओ ऑफिस में, आपसे बात कर लेंगे। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे लग रहे हो नहीं मैं तो अकोला महाराष्ट्र से हूँ। जी चलो ठीक है। तो गुफरान मेरी भाई बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रीम कि में ये बहुत लोगों का नारा है कि दो ही कैटेगरी हो सकती है, मुजतहिद की या जो है मुकल्लिद की। भाई मुजतहिद भी मुत्तबे होता है, क्या मुजतहिद मुत्तबे नहीं होता? मुजतहिद क्या आप कहते हैं कि दो ही कैटेगरी, यानी मुत्तबे कोई होता ही नहीं है? कुरान में जो इत्तबा का हुक्म है उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया, हदीस में जो इत्तबा का हुक्म है उस पर कोई अमल नहीं किया, तो ये मुत्तबे यानी कोई कैटेगरी ही नहीं मुत्तबे। ये सिर्फ या तो मुजतहिद होगा या जो है मुकल्लिद होगा। भाई मुजतहिद भी इत्तबा करता है, उसकी इत्तबा में, वो अपनी इत्तबा में क्या करता है, उसका खुद का इज्तिहाद होता है। और एक आमी जो इत्तबा करता है ना, उसकी इत्तबा में अल्लाह उसके रसूल के हवाले से सवाल होता है, तो हम उसको भी मुत्तबे मानते हैं। एक जो आमी है ना, सवाल करके इत्तबा करता है, उसको भी हम मुत्तबे मानते हैं। और एक जो मुजतहिद है वो भी मुत्तबे। हमारे यहाँ दोनों मुत्तबे हैं, मुजतहिद और आमी की कैटेगरी। हमारे यहाँ क्या है, मुजतहिद की कैटेगरी, एक मुजतहिद है और एक आमी है, बल्कि तीन कैटेगरी है, मुजतहिद है, तालिब इल्म है, आमी है। ये तीन कैटेगरी हम बनाते हैं, मुजतहिद, तालिब इल्म, आमी, और ये तीनों मुत्तबे हैं। ये तीनों के तीनों, हमारा मुजतहिद भी मुत्तबे, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबे, हमारा आमी भी मुत्तबे। और ये जो आप लोगों ने
जो कैटेगरी बना के रखी है ना कि क्या कहते हैं, या तो मुस्तहिद होगा और या मुकल्लिद होगा, तो इसका ये आपके घर के लिए है। और आप इत्मीनान रखें, इस हम जो है इस जाल में नहीं आने वाले। आप ये सोचते कि इनके पास ये तीसरी कैटेगरी कहाँ से लाएंगे? भाई हम सबको, हमारे पास जो 3 कैटेगरी, हम सबको मुत्तबे मानते हैं, क्योंकि यही हुक्म है कुरान हदीस का। तो हमारा मुस्तहिद भी मुत्तबे है, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबे है, हमारा आलिम भी मुत्तबे है। और मुकल्लिद को भी मुत्तबे मान लीजिए ना। आपका मुस्तहिद भी मुकल्लिद है, आपका तालिब इल्म भी मुकल्लिद है, आपका आमिर भी मुकल्लिद है। मुकल्लिद को भी मुत्तबे मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा और लेंगे। आप अगली स्ट्रीम में आओ, आप मनवा लो, हम मान लेंगे। आप मनवा लो कि मुकल्लिद को भी मुत्तबे मान लो, मैं मान लूंगा। अगली स्ट्रीम में आइए आप। हाँ ठीक है, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्ट्रीम हुई चलो आज। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा वासन। उम्मीद करता हूँ जज़ायक, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मसाइल वाज़े हुए होंगे लोगों के लिए। आप सबको दावत देता हूँ कि अब एक और स्ट्रीम हम करेंगे इस मौजू पर। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मौजू है और एक अच्छा डिस्कशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इस स्ट्रीम का फॉर्मेट क्या है कि हम अलग अलग मसाइल पर नॉलेज शेयरिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई दलील है, आओ शेयर करो हमारे साथ और हमारी दलील को सुनो, उस पर गौर करो, इजहार हक जाहिर हो जाए लोगों के लिए। ये हमारे स्ट्रीम का मकसद है। एक डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन होता है, लेकिन मुनाजरा वगैरह अगर कोई करना चाहता है तो जैसे शेख किफायत ने जिक्र किया कि उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो एक अलग से बात है, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके रूल्स होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सारे बहुत जमाने से डब्बे में बंद गलत फहमियां है, तो बैठ के बात करते हैं ना, तो 2 लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं कि कोई एक बोलता है अच्छा तुम्हारी ये बात है, मेरी हमारी ये बात है, फिर जो हक बात है वो लोगों के सामने जाहिर हो, वाजे हो, और जो हक बात को लोग कबूल करें। चलिए इसी चीज के साथ हम आज के स्ट्रीम को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत माजरत जो कई लोग बैक स्टेज वेट कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप अगली स्ट्रीम में आए इंशाल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।